Hello guys. Naglitson kami ngayon guys. Kasi dispiras dito sa amin sa Santa Cruz guys. Tapos birthday ni Paul. Birthday pa ni Paul ngayon. Naglitson din sila dun sa Maynila. Tingnan nyo guys oh. Malapit na guys. Malapit na mulot. Malapit na guys maluto. Bukas, meron naman. Bukas maglitson din kami. Pangalawang litson. Ang panghapon namin, kakainin. Ito, pag-aga, Ya. Guys. Sa pangano nito guys. Palis. Tingnan natin guys oh. Tingnan natin guys. Guys oh. Malapit na guys. Bukas pa yung pista guys. Ngayon dispiras.